किते भल पाओ अरे भल पाइबा पुणी केते अरे भल पाइबार केबे मध्य का सहित तुलना करा जायनि आकाश जदि धरित्री को मयूर जदि मेघ को ठीक है प्रश्न कहे ताले से कौन कहब कौन कहब कहला देखी कह हाँ कहब सतरे हाँ ताले तुम्हें मो प्रस्ताव रे राजी तो मु भी हाँ कहबी अरे अर्चना ताले आउ विलंब कहीं मधु तिथि तुहे मिसी गाई जीवा एक सुमधुर भरा संगीतटे चलो चलो अरे अर्चना हो आसीची साथी मिलन तिथि मिसी गाई बागीती कहली गुण गुण सारे करी पापीरती हाथ हाथ दियार पासी नाच मीठा मीठा कथा कही विलंब न कर आसबनी पुनर्बार एई मधुरी मीठा कथा कही विलंब न कर आसबनी पुनर्बार एई मधुरी तमरु भाषा दिती कोइली रा गुण गुण उसारे करबा बिरती मु परा प्रीतम को भल पाए आसे मत कथा दे चंती आ मु संगरे ना ना ये जमार भी ठीक कथा नुहे। हाँ अरे ए अर्चना मने मने गुड़ गुड़ कौन भाभी जाऊ चलो कहला देखी ना ना किसी नुहे आ कौन भाबुथिल मु ना
ତୁମକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ କଣଟା ଦେବ? ଆରେ ବାବା ମୁଁ ସେମିତି ଦେବିନି। ହଁ ତୁମ ଆଖିଟା ତମେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଲୋ ଏମିତି କଣ ଉପହାର ଦେବ ଯାହା ବାବା। ବାବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଉପହାରଟା ଦେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ଉପହାରଟା ଦେଇଦେବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହଉ ସାଥୀ, ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଉପହାରଟା ଦେଇଛ ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ଏ ଉପହାରର ବଦଲା ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା କରି ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳି ଯାଇଛ। ଠିକ ଅଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଏ କଥା ମନେ ରଖ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତୁମର ବି ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି।